Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di sana? Kabar baik yang ada di sini. Nah, this is my first time ya live langsung di Facebook. Oh ya, bagi teman-teman yang belum kenal, pertama kenalin dulu, aku Vera, and you can call me Vera or Miss Vera, it's okay. Jadi the purpose of I live in YouTube today, I wanna share something especially about Islam, and then I want to belajar sharing tentang sesuatu terutama tentang agama Islam, dan mengajak teman-teman semua untuk kita bisa bareng-bareng ngaji bareng. Walaupun ini disclaimer bahwa aku juga nggak jago ngaji, bukan mau ngajarin ngaji, tapi mau ngajak teman-teman ngaji semuanya nih. Udah di juz berapa? Aku sih kebetulan Waalaikumsalam, Bapak salam kenal Pak Herdi ya. Udah di juz 6 sih, kebetulan baru juz 6 di surat Al-Maidah. Jadi kalau teman-teman mau ngaji bareng, boleh kita ngaji di surat Al-Maidah. Intinya di sini aku hanya ingin live atau ingin sering aja gitu loh, daripada kita kan nama ibadah itu kan sesuatu hal yang memang wajib ya kan. Nah, kalau di sini niatnya itu untuk ibadahnya adalah mengajak atau mengajak kepada kebaikan, intinya gitu, bukan bermaksud untuk pamer atau ria atau apapun, tapi ini adalah untuk membangun semangat teman-teman semua nih, termasuk diri aku nih, supaya aku lebih semangat ngajinya, lebih semangat sharingnya gitu, dan semoga bermanfaat. Jadi bikin konten bulan puasa yang insya Allah lebih bermanfaat gitu, ke agama Islam. Biasanya kan lebih ke yang bisnis, cuan gitu ya, ikhtiar bumi setelahnya. Nah, sekarang kita ke ikhtiar langitnya. Nah, sebelumnya aku mau sharing nih, kebetulan hari ini tuh aku ikut pesantren kilatnya Muslim United, kalau teman-teman tahu. Jadi itu dulu Muslim United adalah kayak semacam kegiatan atau aktivitas gitu keagamaan. Nah, sekarang itu jadi berubah jadi masjid. Nah, itu ada kegiatan pesantren kilat membahas tentang fikih dalam pergaulan antara umat Islam, antara laki-laki dan perempuan especially, and then fikih tentang menikah secara Islam, seperti itu. Halo, selamat datang yang baru menonton, Mbak atau Mas. Nah, jadi ini yang aku tangkap sedikit ya tentang materi tadi, bahwa memang pokok dasarnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu adalah terpisah. Nah, aku ada sih sempat foto juga ayat berapanya, kemudian maksudnya, terus juga hadis dari mana, riwayat siapa gitu. Nah, dan dulunya tuh Islam tuh berarti pergaulannya laki-laki dan perempuan itu terpisah. Kemudian bagaimana kita sadari juga sekarang bahwa itu deh, jadi kalau kita lagi belajar hal-hal baru tuh kita kayak mind blowing gitu ya. Oh, aku baru tahu loh ini loh. Oh, berarti selama ini aku lakukan itu kurang tepat ya dari sisi agama, melenceng ya. Oh, berarti yang
selama ini di lingkungan aku atau mungkin aku temui, ternyata itu nggak sesuai dengan aturan Islam ya, atau perintah di agama Islam ya. Jadi kayak mind blowing. Nah, hati-hatinya di sini adalah ketika kita baru mulai belajar, tantangannya adalah kita kan jadi kayak oh gitu loh, kaget, shock. Kemudian jangan sampai kita merasa terus, oh aku dapat ilmu baru, ternyata banyak nih orang lain tuh semua tuh salah atau semua orang tuh kafir. Oh nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi kayak merasa diri sendiri lebih tahu, lebih pinter, kemudian menganggap orang lain itu tidak tahu, kemudian menganggap diri sendiri lebih suci dan menganggap orang lain kafir. Wah nauzubillah, jangan sampai ya. Itu tantangannya orang yang baru berhijrah atau baru belajar sesuatu yang baru. Nah kemudian pada faktanya kita sadari bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam kehidupannya tuh butuh berinteraksi, ya kan, dan tidak bisa terpisah secara terus menerus, ya kan. Dan kita sadari juga bahwa ya baik secara generasi atau seksualitas, cenderungan ke maksudnya ke menerus generasi gitu, meneruskan generasi, berkembang biak. Dan juga secara ekonomi, pendidikan dan lain-lain, ternyata memang nggak bisa terpisah seutuhnya gitu loh, laki-laki dan perempuan. Nah kenapa laki-laki dan perempuan itu bisa dibilang awalnya tadi dipisah? Karena pada masa Nabi Muhammad SAW itu untuk beliau waktu sholat pun sudah memerintahkan untuk terpisah. Jadi laki-laki di depan, perempuan itu di belakang laki-laki, tidak bercampur, maksudnya seperti itu ya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa ya syaf yang terburuk itu pada laki-laki adalah yang paling belakang, dan syaf yang terburuk pada perempuan itu yang paling depan. Kenapa? Karena waktu itu belum ada hijab, belum ada pembatas. Jadi laki-laki yang paling belakang ketika ruku masih bisa ngelirik nih perempuan yang di belakang, dan perempuan masih bisa melihat langsung ada yang ada di depan. Jadi tidak baik. Tapi sekarang kan sudah ada hijab. Sebenarnya hijab itu ya dari seperti ulama-ulama sih sebenarnya ya, yang kalau dari Nabi sendiri dulu pun belum ada hijab pembatas seperti itu. Nah balik lagi ke laki-laki perempuan yang terpisah. Ketika dulu kan masjid masih ya satu tempat, itu kan satu pintu ya, jadi pintunya cuma satu. Nah etikanya pada saat itu pokoknya Nabi mengarahkan untuk ketika masuk sholat, berarti laki-laki dahulu nih masuk di depan, kemudian di belakang mengikuti, setelah itu wanita baru terakhir belakang. Nah ketika selesai sholat itu terbalik. Ketika selesai sholat, Nabi Muhammad biasanya dia membalikkan badannya gitu kan, melihat ke belakang, kemudian tapi masih duduk gitu. Nah para perempuan itu ketika selesai sholat berdiri dan keluar dari masjid. Nah dari situ Nabi Muhammad bisa melihat nih, oh udah selesai belum nih jamaah wanitanya. Nah kalau udah selesai semua, baru nanti baru Nabi Muhammad berdiri dan diikuti oleh para sahabatnya, para umatnya gitu kan, berdiri baru keluar. Jadi berbeda ya, nggak bercampur gitu loh. Wanita dahulu keluar, setelah selesai baru laki-lakinya. Nah sedemikian sempurnanya lah intinya. Sedemikian Nabi Muhammad itu tidak ingin mencampur baurkan. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan keluar di satu pintu masjid yang sama, kan nanti jadinya ikhtilat kan, bercampur baur kan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menghindari itu. Bahkan itu di satu tempat ya, di masjid, di jalan pun Nabi Muhammad ternyata ya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berikhtilat, tidak boleh bercampur. Nah ketika itu
ada kejadian gitu kan, laki-laki dan perempuan bareng nih jalannya kan habis keluar dari masjid gitu kan di jalan. Nah Nabi Muhammad menegur bahwa tidak boleh, intinya adalah gini, intinya tidak boleh bercampur baur. Jadi wanita itu harus jalannya di pinggir jalan, di pojokan. Nah laki-laki di tengah jalan gitu. Jadi sampai ada di riwayat itu, aku lupa di riwayat berapa, nanti ada juga di, kalau mau ditampilin di itu, tadi aku foto juga, sempet foto itunya, slide hadisnya. Sampai ada yang wanita itu, jadi kan kalau di Mekah kan dulu kan mungkin jalanannya kanan kirinya tembok, jadi ada sampai si perempuan nempel banget di tembok, nyangkut bajunya tuh nyangkut di tembok, jadi saking harus di pinggir banget gitu. Jadi yang tengah itu khusus laki-laki biar jalan gitu. Terus itu sih intinya. Nah tapi kan kenyataannya pada dasarnya kita nggak bisa, yang tadi balik lagi ya, kita nggak bisa terus-terusan terpisah. Nah ada unsur-unsur yang memang memperbolehkan laki-laki dan perempuan berinteraksi, atau ya berinteraksi gitulah ya, bertemu gitu, tapi dengan syarat ada unsur syar'inya. Ada unsur syar'i, ada hajat syar'i yang memang mengharuskan untuk laki-laki dan perempuan ini bertemu. Misalnya ya kalau lagi jual beli kan, Allah kan menghalalkan jual beli, mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan riba itu kan ditujukan untuk laki-laki atau perempuan, untuk dua-duanya kan. Nah begitupun pula jual beli dihalalkan untuk keduanya, laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika jual beli itu boleh laki-laki bertemu dengan perempuan ya, gitu kan, dengan tujuan untuk kayak jual beli aja. Dilarangnya ketika memang sudah ada percakapan yang atau kegiatan yang melenceng dari kegiatan jual beli tersebut. Misalnya si penjualnya perempuan nih, jualan kurma misalnya, laki-lakinya ini pembeli. Ya kalau misalnya tanya jawabnya soal kurma, soal jual beli, nggak masalah, ini kurma jenis apa, harganya berapa, bla bla bla, itu boleh. Tapi kalau udah melenceng ke mbaknya, berapa loh, malah yang ditawar mbaknya gitu, itu nggak boleh. Kayak misalnya mbaknya umur berapa, nah kalau udah yang kayak gitu berarti udah melenceng nih dari tujuan hajat jual belinya, berarti itu harus di stop gitu. Ataupun misalnya lagi berobat, dokter dengan pasien gitu, boleh bertemu dengan unsur syar'i berobat gitu kan. Karena ada hadisnya juga kan bahwa ya kalau kamu sakit ya Allah itu tidak memberikan suatu penyakit tanpa memberikan obatnya ya kan. Nah berobat silahkan gitu, asal tidak melenceng. Oke gitu ya, kurang lebih sih gitu. Jadi intinya tetap boleh berinteraksi tapi dengan unsur syar'i. Oke, kita langsung ngaji aja di sini surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغوا فضلا من ربهم ورضوانا
إذا خللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأدعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مأسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مهدنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum maradu aw ala safarin aw jaa ahadtum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال
تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Oke, sekarang ayat 18 surat Al-Maidah. Oke, sebentar lagi jam 5 mau ada kajian. Ada kajian di masjid. Jadi kita agak percepat sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadiri faqad ja'akum basyirun wa nadhiru wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi
عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل لكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى
wajadtu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadirin. Sadaqallahul azim. Insya Allah hari ini tuh karena live pertama jadi kayak I feel so nervous, honestly, nervous banget jujur, dan mohon maaf jika tadi ada salah-salah panjang pendeknya, makhrajnya, kemudian berhentinya kurang tepat, yaitu karena memang saya juga masih belajar. Jadi kalau memang nanti ada yang mau ngaji bareng, tadarus bareng, bisa saling mengingatkan, saya bisa mengingatkan, aku bisa mengingatin teman-teman juga bisa saling mengingatkan ke aku. Oke, terima kasih, sudah hampir mau jam 5. Selamat menyiapkan menu atau mempersiapkan diri untuk berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.